Degaga agaga naita mata nagau kang napanat dingi nabita ilalan na amin rekan na mirajae sangadin na pasti angkatan ratan araja kuasan na pungi milo inapite nabita pasalan na umat. Ternyata luar biasa, Pak. Iyero nabita tempo na ipangolowang apa agaga, Pak. Magi nang kanabita macendingi atinna kidoy papenat dinna tapanapitte i nomoro siddi. Nomoro siddi. Apa isinya? Susu. Dan itu yang dipilih oleh Nabi, Pak. Napitte. Gangkan na purana napitte nabita. Nalay dinungi. Tapi angka kejadian, Pak, yang mungkin akan menjadi penyesalan umatnya. Angka kejadian aga iro matangang inainun nabi ta iro susuwe de pana capuri nabi tak napapisawi. Wah, napapajaiwi. Angkau panataro makutani Jibril, ya Muhammad, syaribta ma indak. Minun niga irmu pitte nakda nabi tak syaribtul labana ya Jibril. Saya telah meminum pilihanku yang berisi susu. Maka dari Jibril, magi plek demu capuri. Ta'ala. Iyero nabita. Iwattu ipenre na tarime sempajangi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan. Nasalaiwi tanama pacingi ri Mekkah. Nangujongi alena rikota Madinah bahkan sampai di Masjidil Aqsa. Gangkanna ipalepang iri siage egan on ruang. Inapa mangulo ri ale malebina fung Allah Ta'ala. Maka muncul pertanyaan yang dimuliakan oleh Allah. Magiro nabita nari palepang. Magi nadek na ipateru untuk tarime sempajangi. Ternyata salah satu hikmah yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa besar itu. Yeru Allah Ta'ala melo imapitangi tanra araja kuasan nari sesi alat birnah nabita. Maka Allah sampaikan linuriyahu min ayatina. Muhammad, ipajok ko ilalan na alalangan panimu. Sarikom mengimitay tanra araja kuasan ni Allah Ta'ala. Apa tanda-tanda kebesaran Allah yang akan diperhadapkan kepada Muhammad? Dan itu menjadi isyarat makrede gaga agaga iya angkenaita nabita ilalan na ajok kangena. Sangadinna napat lupay Allah Ta'ala ilalan na contoh aso-aso na rimun rinna. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yana tu sabak nabi tak puang riwattu ipalalampan ninna ri Allah Ta'ala ipalepangin nabi tarisit dia on ruang. Nabi singgah di Baitul Ma'mur. Nasaba yetu atau apakang ipa angka 2. Angka atau apakan narupa tawi. Angka to onronna matawapa malaikat. Onronna rupa tawi matawapa dikenal dengan Baitullah yang adanya di kota Makkatul Mukarramah. Nayatosi onronna malaikat matawapa itu dikenal dengan nama Baitul Ma'mur. Monroy nabita patudang. Makanya timpuna tudan nabita taparajaka dampeng. Jadi ia komita ki rupa tahu, Pak. Hari ini yang banyak orang terlalu sibuk dengan dunianya dan lalai terhadap akhiratnya. Jauh sebelum hari ini Allah telah memberikan isyarat itu kepada Rasul. Kenroy ipitan nabita, Pak. Taparajaka dampeng utanai ki itu matu. Kenroy ipitan nabita. Ternyata iero nabita pun. Ketika akan naik ke Sidratul Muntaha sampai alamul mustawa,
ipalepangi okko Baitul Ma'mur. Aga najama nabi ta okkur. Ni tatawih malaikat matawapa. Dan setelah itu, tempo na pura nita malaikat matawapa. Angkai Jibril. Pakangka agaga. Ia angkai mencaji apite-pitiran na romatu nabita. Maka dalam riwayat itu disampaikan. Iero nabita tempo na tuda puang. Angkani malaikat Jibril bawa si di ataru-taruang. Na yolona nabita puang. Angka apa agaga ipat dambang. Ie bara ika pangidi. Ie ko angka topoleta. Ipas sediagang icangkiri. Na iya kia angka topa cerek na lololisa. Nabita ipakuah. Tapi apa yang terjadi? Iero tempo na ipat jijireng iero apa agaga pun. Mapamula ni malaikat Jibril lodo tacik di cikdi. Kita lihat. Iero pertama puang tempo na lodo malaikat. Malaikat Jibril menuangkan di tempat yang pertama. Ternyata yang keluar saat itu adalah al-laban. Susu. Apakah Nabi meminumnya? Nabi tapa. Purana ipalingang namo nagesana dito. Selanjutnya. Nasabak di panagisak ko Nabi tairo nangi ataro-tarongi. Iero Jibril puang. Napalis si okko cangkiri nomor 2. Ia matoro cerek na paki mapaling. Tapi ternyata tania si susu mesu. Aga pale. Ternyata yang keluar saat itu adalah al-asal. Apa itu asal? Yaitu madu. Siaga ni rotalisa. Siaga ni 2. Aga nomor si dinangero laban. Yang kedua susu. Yang kedua madu. Yang keempat, oh ya, kak demi to panai tapu. Jadi 2 ni agaga malisa. Tapi iero Nabi tak di pagaga okkur 2 agaga nagisa. Napali si payman malaikat Jibril. Ternyata hebatnya. Bukan susu yang keluar. Bukan madu yang keluar. Tapi yang keluar saat itu adalah al-ma'u. Apa itu? Air biasa. Wah, Pak. Wih, hebat tuh kung kecirik maku. Cik dimi cirik na nak dupa-rupang sana. Di pagaga kapa makuki. Di pagaga di. Pagaga. Namoko hilto dito pagaku makadi pagaga. Manang ka mana aga-aga hebat na? Cik dimi aga-aga ipake mataro na sagarusan rupa ni masupa. Tapi Nabi tak napamakko iiro talui. Gangkan na Jibril napali si wakapa. Wah. Ternyata yang keluar saat itu Pak. Bukan susu yang keluar. Bukan madu yang keluar. Bukan air yang keluar. Tapi yang keluar saat itu adalah khamar. Yaitu arak yang tidak memabukkan. Jadi tali sak mana nih? Kira-kira ini jolo orang nih. Amaku kimakun rai. Kira-kira iro ini orang ini, apa agaga yolona nabita puang, kira-kira nomor sage napitte matur nabita. Siti 2 ga, 3 ga atau apa? Nomor saga? 3. Agi sa nanangero? Wah, ya. Ya, 3 di? 3. Ya. Tak bertanggung jawab kay matu, palolong. Ibu, Bu, nomor siaga kira-kira napita 1, 2, 3 atau 4? Saga? 4. Agi sa naro? Arak. Wah, hebat na. Hebat tuh. Pada kita nih, pada jaka dampang nih, pada di mana tuh pite? Magi nangka kira-kira ipapite nabita. Sekali lagi saya sampaikan. Degaga agaga naita mata. Nagaukang napanadingi nabita ilalan na amin rekan na mirajae.
Sangadinna pasti angka tandra-tandra araja kuasanna pongi melo ena pite nabi tak pasalan na umat. Ternyata luar biasa, Pak. Iero nabi tak. Tempo na ipangolowang apa aga-aga, Pak. Magi nang kanabita. Maceningi atinna. Kedoy papenatinna. Tapana pitte i nomoro. Siddi. Nomor siddi. Apa isinya? Susu. Dan itu yang dipilih oleh Nabi Pak. Napita. Gangkan na purana napita. Nalay dinungi. Tapi angka kejadian Pak. Yang mungkin akan menjadi penyesalan umatnya. Angka kejadian aga iro. Matangang inainun nabita iro susuwe. Depa na capuri nabita napapisawi. Wah, napapajaiwi. Angkau penataro. Makutani Jibril. Ya Muhammad. Syaribta ma'indak. Minun niga irmu pite. Nakada Nabi tak syaribtul labana ya Jibril. Saya telah meminum pilihanku yang berisi susu. Makada Jibril. Magi plek demu capuri. Mademu puraiwi. Makutani Nabi tak. Jibril. Kira-kira ia ke ucapuri aga kejadian. Narikode ucapuri aga tau kejadian. Tabe. Para lu tapahangi. Magi-magi tabaki matokwe. Amin. Makutani Nabi tak aga kejadian. Mapebali ni Jibril. Muhammad. Ie tu mu pitte dena salah. Cocok ni pitte-pittemu. Tapi ie mi rosak di usah serang ale Muhammad. Magi dia mu capuri. Magi mu selesai. Maka Nabi bertanya apa yang terjadi. Maka Jibril mengatakan Muhammad iseng. Benenge mu capuri manang iwena susui Muhammad. Maka ujamingi sininna ummakmu mencaji isa suruga manang. Magi mu selesai. Manang kamu selesai Muhammad. Makanya Nabi tak iplak kemaki tu tarwinu pema edena cocok. Sekali pilihanmu telah kau tentukan. Dan yang kau sisa itu pun telah menjadi ketentuan untuk umatmu. Aga batongan Nabi bicara Jibril Pak. Maki batongi. Muhammad. Namo tumaga batimu makare somilo masari sang umatmu di suruga. Tapi angka memang umatmu alina memang dek namilo. Kaya iro dek namilo. Ia naro nasese Nabi tak cedek. Alamo deceng megangi mui pureninu daripada nasisai. Benek na coba-coba mi Nabi tak napa kira-kira napa lena namo kapat to bendoro ini toga gatawana. Tapi alamo deceng megangi na inungnya Nabi tak iya nasisai. Makanya saat itu mengatakan dan diisyaratkan makda Muhammad iya na akal rapangan na umatmu. Makda angka umatmu maturimun rimatemu Muhammad. Sakko batemu si mata pada cengi peringerangi. Bahkan orang mengadakan pengajian dan sebagainya. Mengkalingi atinna. Tapi tak tutun rapat mata atinna. Maka Muhammad itulah sebahagian dari umatmu. Alena metona tudek namilot tang suruga. Maka anak angkat tuadan na Nabi tapak. Maka dah. Kullu ummati yadakhuluna fil jannati illa man aba. Sininna ummatku mutamamanan di suruga. Sangadinna tode enamelo. Niga tode namelo. Angkane kurnangi isesai. Magi-magi tanato nang idi. Amin. Apa ba makda amin. Mamagi-magi tanato naro idi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini kan linuriyahu min ayatina. Melo ilepitan nabitta. Tandra-tandra arja kuasan na pung Allah Ta'ala. Muhammad, benarlah pilihanmu. Tapi ternyata itu adalah isyarat bagi umatmu. Dekmu capuri nasaba angkana musesa. Maki batang Muhammad. Angka metotu umatmu. Cia ulu cia aji. Alena metu milok masari sangi alena ilalan na abina sagani. Makanya Bapak dan Ibu. Idi. Ya engkemu penapas segenaki pung Allah Ta'ala wa tangetapa. Tapi. Si mata talakula kipa pule papi decengi. Nasaba iya je tu si tonga-tonga na narkota tambay umuru epa pengak makurato je tu pakulyang.
Dan itu Allah sampaikan di dalam surah Yasin, Pak. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Hati-hati, Pak. Wa man nu'ammirhu nigi tau ilamperi sunga na. Niga na kena idi manang. Nunakkishu fil khalqi. Ketika umurmu Allah panjangkan, hati-hati. Kenapa? Nunakkishu fil khalqi. Penga macawe toki tu mangujuri amulang ang anca jingeta. Semakin umur bertambah, maka perjalanan semakin singkat. Umur yang Allah tambah mengisyaratkan perjalanan kita semakin dekat. Maka Allah sampaikan afala ya'qilun. Tapak kegude akalat tak pikir-pikir. Ia tempo tak malolo, ia kutomilo makat depak makanjak tujuh nalak. Tapi ia kutoma cuaca apa yang ada itu malak matalak kang man rasa-rasa ki. Makanya sebenarnya itu papat di alak WA na itu malak kalamau itu. Tapara jangan dampang Yan ang katong apa mula mapat di alak pas itong na WA ni itu malak kalamau di tisengi aleta. Magay pa itu adalah isyarat. Kenapa? Itu kan pernah ditanyakan Nabi Ishak. Nabi Ishak makutani ko malaikai. Malakul maut ditanya oleh Nabi Ishak, Ishak, ya malakatul maut. Aling nga gere aga di itan-tanray na rekomilo mati tawi. Salah satu di antaranya makre nang malaikai, ye komito katobu nga tato makanja lampu na lakat na tapi namilo na makade sistem standar na liman na saw ni. 1, 2, tabi makre malaikai mo Ishak. Ia komilo komis sang tandra manasana tomilo macawe wala Ishak. Yang kedua ia naritu ia komito katau mega na bukun na bale na ulun na ai. Iro. Batongan na ada na mega maputi aja na titasang yaleta di malolo. Na sabak dega gapatari nabita pa tempo na saw nangit nabita pole rijokana. Nataru nangit nabita palen na iulun na kupopan na benena. Le sapuru iulat na nabita ko benena. Pa natapanite ulat na mapute. Tari benena. Makdan na ko matan na benena. Nakan na ipilit na nabita. Nakada magi mo tari ibeneku. Nakada nangit benena suro na pong Allah Ta'ala. Law saula ulat mulawite engka na ulat maputeta. Berarti itu adalah isyarat. Bahwa sesungguhnya dek namit tamilo walay ka pa. Dan itu memang terjadi. Jadi makanya saya heran, ya kong katau pak dan rupa ni warna ulat tajan aja takedo. Yang dan rupa ni warna ulat tapa aja aja takedo anak kelas 3 SMA. Iya tabe pak teperajaka dampangi magai ayat di surah Yasin itu memberikan kita isyarat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Apa yang akan kita bawa, menyesal tak akan pernah jadi guna ketika kematianmu datang. Tapi bekalmu tak akan cukup kau bawa di hadapan Allah. Makanya Nabi tak ipitewi. Muhammad, cocok ni mu pitee. Tapi ternyata angka agaga na pitakko pun. Yang kedua. Aga nang isa na cangkiri nomor 2. Madu. Makutani Nabi ta. Jibril. Agatusi kajaji yang benne. Iye nomor 2 upitte na pawinu. Wa mega makukuyi pa. Mega lata iye. Makde Jibril. Muhammad. Alamu de cik de mupitte nomor 2. Ala de cik de muale nomor 2. Magai. Benne muale minungi nomor 2. Majapunna. Sinin na umakmu Muhammad malat da imacenning atin narilinona daripada dari akhirat. De lagi ni nungi Nabi tapak natita ni makukui. De lagi nagis-nagis Nabi tapak ternyata malahir niya gagay. Betapa banyak orang hari ini manisnya dunia begitu dia nikmati, tapi ternyata tak sebanding dengan manis perasaannya untuk akhirat. Dan patut kita sayangkan Pak Tabe. Patut kita sayangkan. Ya kota dia rupa tahu. Ipitangi papideceng amal dari Allah Ta'ala. Tapi ternyata mereka lalai untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Pak. Taparaja kadang.
Makanya idi iya engke matugang ke makasiwiyang. Iro idi iya engke si mata na polay na cending ati Pak. Maka mintalah kepada Allah agar manisnya ibadah itu Allah tidak akan pernah cabut ketika ajal kita akan datang. Mamagi-magi Pak. Makanya Muhammad bertanya. Maga benek ceni ewinung. Maka itu dijawab oleh Jibril. Dan yang paling naas. Yang ketiga Pak. Yang kasak dipit nangin nomor talu. Age sat na nomor talu Wai. Maka dia nabita. Magato si benek nomor talu ewinung Jibril. Maka dia malaikat Jibril Muhammad. Iko itu nomor talu ewinung isat na wai. Majapunna. Sinin na umakmu mawatamanang napigok papi dece. De lagi ni nung nabita pa nama ke gato mawata pigok idece. De lagi nagis-nagis nabita pa makua. Makanya tabe jangan heran pa angka tahu na tapani bolana coronda masih de na kedo pa. De na kedo. Kenapa? Panggilan ini bukan kuping kita yang ingin diperdengarkan. Tapi bagaimana hati itu dimasuki dengan iman dan hidayah. Maka kung kato makadokat doatin na pasur ni tamu ko masigi. Mage pasan na masigi tamaka kanjay. Nurul falah. Jadi kung kato tamu ko masigi de itu narugi mage ti sarotutu. Mage asan namo pa masigi itamay. Maka itu adalah doa. Makanya mohon maaf. Taparajak kadampang. Ajak mo mangingirangi mangulirangi papi deceng. Kenapa? Nasaba alamas sia-sia mutu. Ang kasih di dua atau wading ipake doatin untuk papole reoran nuna pungal ta'ala. Dan itu jelas dan tampak.